କରି ପାରୁ ନାହିଁ, ସାଧନ ଭଜନ କରି ପାରୁ ନାହିଁ। ତବ କୃପା ଶ୍ରୀଚରଣ ପାଶେ, ତବ କୃପା ଶ୍ରୀଚରଣ ପାଶେ ବସି ରହିଅଛି ମଥା ନୁଆଁଇ, ବସି ରହିଅଛି ମଥା ନୁଆଁଇ। ଫୁଲଟିଏ ହୋଇ ଫୁଟିଛି ଠାକୁର, ତୁମ ଶ୍ରୀପୟରେ ଲୋଟିବା ପାଇଁ, ତୁମ ଶ୍ରୀପୟରେ ଲୋଟିବା ପାଇଁ। କେବେ ହେବ ତୁମ ଶରଣ ପରଶ, କେବେ ହେବ ତୁମ ଶରଣ ପରଶ, ନିରାଶ ପରାଣେ ଖେଳିବ ହରସ, ନିରାଶ ପରାଣେ ଖେଳିବ ହରସ। ସୁବାସିତ ଫୁଲ ବାସ ବିଛୁରିବ, ସୁବାସିତ ଫୁଲ ବାସ ବିଛୁରିବ, ଜଗତେ ମହକ ଦେବ ଖେଳାଇ, ଜଗତେ ମହକ ଦେବ ଖେଳାଇ। ଫୁଲଟିଏ ହୋଇ ଫୁଟିଛି ଠାକୁର, ତୁମ ଶ୍ରୀପୟରେ ଲୋଟିବା ପାଇଁ, ତୁମ ଶ୍ରୀପୟରେ ଲୋଟିବା ପାଇଁ। ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଛି ଠାକୁର, ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଛି ଠାକୁର, କୃପା ବାରି ବିନା ହେବ ନାର ଖାର, କୃପା ବାରି ବିନା ହେବ ନାର ଖାର। ଚାତକ ଚାହିଁଲା ପରି ଚାହିଁ ପରି ଚାହିଁଅଛି, କରୁଣା ବାରିରୁ ଟୋପାଏ ପାଇଁ, କରୁଣା ବାରିରୁ ଟୋପାଏ ପାଇଁ। ଫୁଲଟିଏ ହୋଇ ଫୁଟିଛି ଠାକୁର, ତୁମ ଶ୍ରୀପୟରେ ଲୋଟିବା
पाई तुम श्रीपୟରେ लोटिबा पाई बास नाही बोली दियो नाही थेली बास नाही बोली दियो नाही थेली मिनती श्रीपदे करे गोसाई मिनती श्रीपदे करे गोसाई मिनती श्रीपदे करे गोसाई। जय गुरु जय गुरु। जय गुरु दीप्तिमा जय गुरु। जय गुरु भाई ना किसी सुबह आज्ञा आज्ञा सुबह दर्शी मावते नाती अपन कहते हैं जय गुरु। हाँ भाई आराम कर भाई दीप्तिमा नांती मु गाई देबी कि हाँ अपन प्रथम टा गाइथिले राइट आज्ञा हाँ अपन गांतु जय गुरु। जय गुरु। कहार बंसी बाजुछि सखी रे सुन सुन डेरी कान कहार बंसी बाजुछि सखी रे सुन सुन डेरी कान राधा राधा बोली डाकुछि अधीरे राधा राधा बोली डाकुछि अधीरे भांगुछि मो दम्भ टाण भांगुछि मो दम्भ टाण कहार बंसी बाजुछि सखी रे सुन सुन डेरी कान सुन सुन डेरी कान एई तो शुभुछि जमुना कूଳରେ विरह रागिणी धरी एई तो शुभुछि जमुना कूଳରେ विरह रागिणी धरी एई तो भरुछि हृदय मोहर बेदना विधुर बारी एई तो भरुछि हृदय मोहर बेदना विधुर बारी पारु नाही आउ सहीरे संगात पारु नाही आउ सहीरे संगात उछुर न माने मन उछुर न माने मन कहार बंसी बाजुछि सखी रे सुन सुन डेरी कान
सुन सुन डेरी कान आस आस बोली डाकुची रे सही कुंज कुटीरे रही आस आस बोली डाकुची रे सही कुंज कुटीरे रही केरला कथा कहरे सजनी केमिति पारिबी सही केरला कथा कहरे सजनी केमिति पारिबी सही प्राण सखा निजे डाकुछंती मोते प्राण सखा निजे डाकुछंती मोते छि मोर पोड़ा जीवन छि मोर पोड़ा जीवन कहार बंसी बाजुछि सखी रे सुन सुन डेरी कान सुन सुन डेरी कान पर करी घर प्रिय पासे जीवी जीवी मुकुंजे बहन पर करी घर प्रिय पासे जीवी जीवी मुकुंजे बहन मानिबी नहीं मु बारण बंधन जाति कुल अभिमान मानिबी नहीं मु बारण बंधन कुल अभिमान इह पर काल सेही मो शरण इह पर काल सेही मो शरण श्री गुरु चारु चरण श्री गुरु चारु चरण कहार बंसी बाजुछि सखी रे सुन सुन डेरी कान कहार बंसी बाजुछि बंधन मोचन पूजा बर गुणहीन शेष गुणाधिपति भवभीरु जाने सत तंबरदा प्रणमामि गुरुं शिवकल्पतरुं प्रणमामि तुम शिवकल्पतरु जय गुरु। प्रभु सममनि नाही मो प्रभु समकमनीय नाही अनुपम रूप कांति अनुपम रूप कांति कांति दिश केड़े दाऊ दाऊ अनुपम रूप कांति
किरत कमल जहाँ से चरण तल सते किरत कमल फुटी पाखुड़ा मेली से पदे सिर लोटू थाऊ फुटी पाखुड़ा मेली फुटी पाखुड़ा मेली से पदे सिर लोटू थाऊ प्रभु समकमनीय नाही आऊ प्रभु समकमनीय नाही आऊ प्रभु अंग गंध बास महकाए चौपास प्रभु अंग गंध बास महकाए चौपास प्रभु अंग गंध बास महकाए चौपास मो मन भ्रमर आस मो मन भ्रमर आस मो मन भ्रमर आस आघ्राण रे मदिर मो मन भ्रमर आस आघ्राण रे मदिर प्रभु समकमनीय नाही आऊ प्रभु समकमनीय आऊ अनुपम रूप कांति अनुपम रूप कांति अनुपम रूप कांति दिसे केड़े दाऊ दाऊ प्रभु समकमनीय नाही आऊ प्रभु समकमनीय नाही आऊ तांकु गढ़ी केउ बिंधाणी केते दिवस जामिनी 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 आखि तारा लाखी जाए आखि तारा लाखी जाए आखि तारा लाखी जाए थोरे मात्र चाहूं चाहूं आखि तारा लाखी जाए थोरे मात्र चाहूं चाहूं प्रभु समकमनीय नाही आऊ प्रभु समकमनीय नाही आऊ भक्तरंक निधिंकी हृद पद्मे बसंती की भक्तरंक निधिंकी हृद पद्मे बसंती की भक्तरंक निधिंकी हृद पद्मे बसंती फुटंता कामना करी फुटंता कामना करी फुटंता कामना करी जीवन थाऊ थाऊ फुटंता कामना करी जीवन थाऊ थाऊ प्रभु समकमनीय नाही आऊ प्रभु समकमनीय नाही
अनुपम रूप कांति, अनुपम रूप कांति, अनुपम रूप कांति, केड़े जाऊ प्रभु समकमनीय, प्रभु समकमनीय। बंदुची चरण बेनी भक्ति पुष्पांजलि, बंदी चरण बेनी भक्ति पुष्पांजलि, बंदी चरण बेनी भक्ति पुष्पांजलि घेनी, निवेदुची पद तले, निवेदुची पद तले, निवेदुची पद तले, घृणा कर महाबाहु, निवेदुची पद तले, घृणा कर महाबाहु, प्रभु समकमनीय नहीं आऊ, प्रभु समकमनीय नहीं आऊ। अनुपम रूप कांति, अनुपम रूप कांति, अनुपम रूप कांति, दिसे केड़े दाऊ दाऊ, अनुपम रूप कांति, दिसे केड़े दाऊ दाऊ, प्रभु समकमनीय नहीं आऊ, प्रभु समकमनीय नहीं आऊ, प्रभु समकमनीय नहीं आऊ। join କରିଛନ୍ତି perhaps not ଆଉ କେମିତି ପଢିବା ପାଇଁ ଦେଇ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ From Nigam Upadesha, page 152, Religion and the World. You may know how a wrong impression crept into your that you can live in the midst of the worldly peace and happiness, fame and power, if you take shelter of a Sadguru. But dear child, I am a sadhaka of Jnana and Bhakti. My identity of a Guru. That's why the world people without strong desire of liberation is forbidden to take shelter of a sannyasi Guru. Dear child, you are the child of a Hindu. You can show me from the scriptures if any taking the refugee of Dharma has ever become happy in this world. Rather, the virtuous people have been muddled in sorrows and suffering in every step. You know how much ignominy and humiliation the Pandavas and Draupadi have suffered even taking the shelter of Lord Krishna. I feel perplexed to think how I can elevate you to the lofty ideal of sacrifice from the pool of
sanchita karma, store of past actions. However, I shall always think of your welfare on whatever path you may be and cry before Mother of the Universe for you. Nobody else is more dear to me than my disciples and devotees. My life is dedicated to their peace and welfare. The intimate devotees are only my own. While working for common people, I have to often ignore these intimate devotees because I have to cooperate more while doing the work of the outside people than the intimate devotees with whom I have deep communication of heart. I hope this ideal will be reflected on your heart. You also learn to be more concerned for others than yourself. Only after doing work for others, do your own work. Except my own people, who else is there to assist me in this work by losing his self-interest? जय गुरु। अमेरिका सारस्वत संघर 815तम अधिवेशन पूजा विवरणी। स्थान निगम स्मृति मंदिर। तारीख मे 22, 2022। समय सकाल 7:15 रु 11:55 ईस्टर्न टाइम। पालिया भक्ति और कल्पना मास। अधिवेशन पूजा 21 तारीख संध्या 7 रु 8 घटिका पर्यंत निगम स्मृति मंदिर रे अनुष्ठित होइतिला। संघ पूजा अधिवेशन रे जोग देथिबा भाई और मां मानकर नाम आमसास वेबसाइट रे थिबा उपस्थान फाइल रू उपलब्ध। प्रथम अधिवेशन विवरणी सकाल 7:15 रु 8:45। निगम स्मृति मंदिर रे श्री श्री ठाकुरंक नित्य पूजा परे यथाक्रमे पूजा मां और उदिता मां काहार आदर बोला डाक सुभिला रे और विजेकर आजी ठाकुर प्रतीक्षा संगीत गान करथिले। एही समय रे अन्य सबु भाई और मां माने टेलीफोन माध्यम रे बा निगम स्मृति मंदिर नाट मंदिर रे उपस्थित हुई योगदान करथिले। सकाल 7:30 समय रे विश्वजित भाई श्री श्री ठाकुरंक प्रभात आरती निवेदन करथिले। आरती परे सुप्रीत भाई गुरुचरण गान और स्तोत्र वंदना करथिले। परे ब्रज भाई परिचय पत्र पाठ कराइबा परे कोरोना भूताणु महामारी संक्रमण रक्षा पाई अमेरिका सारस्वत संघर 20 वार्षिक भक्त सम्मेलन पाई नीलाचल सारस्वत संघर 72तम प्रादेशिक भक्त सम्मेलन पाई और निगम स्मृति मंदिर रे नियमित नित्य पूजार सुबंदोबस्त पाई प्रार्थना कराइथिले। तत्परे संघ सेवक पुस्तकर 38 भाग चतुर्थ संख्यारू मिताराय मां वंदना प्रार्थना और प्रार्थनाकारी प्रति उपदेश पाठ करथिले और ज्ञान भाई प्रार्थना संगीत गान करथिले। एथिरु शिखिबाकू मिलिला जे साधक माने सर्वदा अन्य मानकर दोष गुण न देखि भल गुण गुड़िक देखिबा उचित। तद्वारा सेही सब सुगुण निज भितरे विकसित हेबो। काम क्रोध अहंकार जात हेबा स्वाभाविक, मात्र सेही सब गुण मानकर बशवर्ती न हेबा पई श्री श्री ठाकुर को प्रार्थना जणाइबा संगे संगे चेष्टा करिबा उचित। एहा परे पल्लवी मां श्री श्री गुरु गीतारू श्लोक नंबर 94 पाठ करथिले। तापरे कल्पना मां श्री श्री ठाकुर को बाल्य भोग ग्रहण करने एवं ठाकुर भक्त माने प्रसाद सेवन करने अनुरोध जणाइथिले। सकाळ 9:45 हेबाकु थिबा परवर्ती कार्यक्रम रे योगदान करने श्री श्री ठाकुर समस्त भक्त मानकु निमंत्रण करथिले। तत्परे जयगुरु नाम कीर्तन करा जाई आसन बंद करा जायथिला। श्री श्री ठाकुर महाराज को बाल्य भोग निवेदन करी भगवान भक्त माने प्रसाद सेवन करथिले। द्वितीय अधिवेशन पूर्वाह्न 9:45 रु 11:55। अधिवेशन आरंभ रे यथाक्रमे वृंदावन भाई और देवाशीष भाई नयनर नीर साइति रखिछि चरण धौत पाई एवं आस आनंद स्वरूप प्रेम पुसरा संगीत गाई श्री श्री ठाकुर को आवाहन करथिले। गान मध्य अन्य भक्त माने योगदान करथिले। भवबंधन मोचन गान करा जाई परदा उन्मोचन करा जायथिला। मिलुमा कोटि पुण्य बळे आज पाइछि गोसाई वंदना गान कला परे संघमित्र मां निगम उपदेश द इन्फ्लुएंस ऑफ लव पाठ करथिले। एहा परे देवेश भाई पूर्व अधिवेशन विवरणी पाठ करथिले। तत्परे प्रभाकर भाई आचार्य प्रसंग पुस्तक रु पेज 69 रु 79 पर्यंत पढ़िथिले एवं विजय भाई ताहाकु समराइज करथिले।
तो तुम्हारे चाहिनी जीवने संसार पथे पार्ट 1 पाठ करथिले। तत्परे ब्रज भाई क्यूएसेशन परिचालित करथिले एवं सेथिरे मुख्यतः परदोष न देखिबाकू चेष्टा करिवार गुरुत्व विषय रे चर्चा करा जायतिला। सारस्वत फुलटिए मते करहे ठाकुर प्रार्थना गाई वाईए सेशन आरंभ करथिले एवं स्वातिमा वाईए सेशन परिचालना करथिले। वाईए सेशन परिशेष रे भक्ति और कल्पना मा भाव विनिमय करथिले। तत्परे कल्पना मा श्री श्री ठाकुर को मध्याह्न भोग ग्रहण पई निमंत्रण करथिले एवं ठाकुर परे भक्त मानकु प्रसाद सेवन पई अनुरोध करथिले। संध्या पूजा रे योगदान पई मध्य ठाकुर को निमंत्रण करा जायतिला। बबी और स्वप्नेश्वर भाई मे 29 रे हेबाकु थिबा संघ पूजा पई श्री श्री ठाकुर सह समस्त भक्त मानकु निमंत्रण जणाइथिले। तत्परे रमा भाई आचार्य प्रसंग पाठ को नहीं होइथिबा त्रुटि पई श्री श्री ठाकुर और भक्त मानक पाखरे क्षमा प्रार्थना परे कल्पना मा अधिवेशन रे जानतरे बा अजाणतरे होइथिबा समस्त दोष त्रुटि पई ठाकुर और भक्त मानक पाखरे क्षमा दीक्षा करथिले। परिस्तरे विश्वजित भाईंकर दयामय श्रीचरणे एही निवेदन विदाय प्रार्थना सह जयगुरु नाम कीर्तन और प्रणाम करा जाई आसन बंद करा जायतिला। विश्वजित भाई भक्त मानकर उपस्थान नैथिले। भाई और मां माने जयगुरु प्रीति संभाषण जणाई विदाय नैथिले। निगम स्मृति मंदिर रे ठाकुर महाराज को मध्याह्न भोग निवेदन करी उपस्थित भक्त माने प्रसाद सेवन करथिले। श्री श्री ठाकुर चरण स्थित भक्ति और कल्पना मां। जयगुरु। जयगुरु। प्रमोद भाई जॉइन करछंती लाइन रे। हां जयगुरु भाई। प्राण ठाकुर मोर प्रिय सतीर्थ भाई माँ माने एंड डियर यंग एस्पिरेंट्स, आज आमर केंद्र प्रतिनिधि भाव में कटक जिला संघर संपादक प्रमोद महापात्र भाई जॉइन करछंती। आमर सौभाग्य। ठाकुर पाखे भाई पाखे कृतज्ञता जनाऊँ। भाई को अनुरोध कर डिस्कसन आरंभ करने भाई आम आपण टाइम 8:30 पर्यंत समय अच्छी 8:30 पिला सेसन आरंभ हम आप 8:15 डिस्कसन बंद करके 8:15 आम प्रार्थना समिति अच्छी क्वेश्चन आंसर जो कार्ड थी क्वेश्चन आंसर करिया 8:30 बंद करवा आरंभ कर भाई। आज्ञा आप समस्त को जो सम्भाषण ज्ञापन करुच्ची श्री श्री ठाकुर को कोटि कोटि प्रणाम ज्ञापन करके आलोचना परिसर को आसवा। आमर आज विषय वस्तु अच्छी शंकर मत आ गौरा पथ। आम समस्त अवगत अच्छु श्री श्री ठाकुर शिष्य भक्त मान शंकर मतानुजाई गौरा पथरे चली प्रेम भक्ति लाभ करने उपदेश देइछन्ति। मानव जीवन को सार्थक करने निमित्त हिंदू शास्त्र मुख्यतः दुईटी पथ निर्दिष्ट हो जो ज्ञान को ज्ञान पथ और भक्ति को भक्ति पथ बोली मन करती से समाधिक भ्रांत। ज्ञान पथरे मध्य कर्म ज्ञान भक्ति पथ मध्य दे जीवाकू हुए। श्री ठाकुर मतरे ज्ञान द्वारा भगवान अस्तित्व जाना हेब, कर्म द्वारा कार्य करने हेब, भक्ति द्वारा लाभ करने हेब। ज्ञान कर्म और भक्तिर समन्वय यथार्थ साधना। सुतरां उभय पथरे गमनर उपाय एक प्रकार, केवल पथर विभिन्नता मात्र। ज्ञान मार्गर नाम विश्लेषण पथ, भक्ति मार्गर नाम संश्लेषण पथ। कार्यधरी कारण को जीवाग्र नाम विश्लेषण पथ। जो माने जड़ जगत आरंभ करी नेति नेति बोली कही स्थूल और सूक्ष्म अतिक्रम पूर्वक ब्रह्मानंद विश्राम लाभ करती से ही माने ही ज्ञान मार्गी। एवं जो माने प्रथम ब्रह्म को ज्ञात हो जीव जगत तांकरी विकास बोली मन करी
नीलानंदरे विश्राम लाभ करती से भक्ति मार्ग साधक। एबे आमे शंकर मत विषय आलोचना करवा। आमे समस्त अवगत अच्छु श्री श्री ठाकुर शिष्य भक्त मान शंकर मत अनुजाई गौरांग पथर चली प्रेम भक्ति लाभ करने को उपदेश देते। तेज शंकर मत कहले कौन? शंकर मत कहले विश्लेषण पथरे ब्रह्म विचार पूर्वक आकिट ब्रह्म पर्यंत जावतीय पदार्थ रे ब्रह्म दर्शन करने एवं त्याग संयम और सत्साहस और मनर बल को लक्ष्य करा जायछि बोली बुझिले ही यथेष्ट हम। से वेदांत प्रतिपाद ज्ञान रे सबु श्रेणीर मानव निज निज धर्मर वैशिष्ट्य रक्षा करी मध्य गति करि पारନ୍ତି। सेथिपई आज विदेशी राष्ट्र रे मध्य एपरिकी आपणक अमेरिका रे मध्य वेदांतर प्रभाव श्रुतिगोचर हेउछि। भगवान बुद्धदेव तिरोधान पर पथभ्रष्ट बौद्ध मान प्रभाव रे भारतवर्षे हिंदू समाज भोगविलास हेतु पथभ्रष्ट हो पड़ा। ब्राह्मण धर्म भूली कर्मकांड मातिले। यही समय शिवावतार भगवान शंकराचार्य द्राविड़ देश में ब्राह्मण कूड़ आविर्भूत होते। 8 वर्ष शास्त्र अधिगत कले, 12 वर्ष सन्यास ग्रहण कले, 16 वर्ष परमहंसत्व प्राप्त हेले एवं से समस्त हिंदू शास्त्र समूह पुनरुद्धार व्रती हेले। 32 वर्ष बयस केदारनाथ तीर्थ जोग बल ब्रह्म निर्वाण लाभ करे। से गोविंद पदाचार्य शिष्य थिले। से जगतर गुरु नाम रे आख्यात। शंकराचार्य वेदांत शास्त्र पुनः प्रतिष्ठा करी कर्मकांडर अनित्यता, जगतर असत्यता, संसार क्षणभंगुरता एवं ब्रह्म ही सत्य, जीवजगत सब ब्रह्ममय यह ही प्रचार कले। पूर्वे केवल ब्राह्मण मानक सन्यास ग्रहण करिवार व्यवस्था थिला, किंतु शंकराचार्य मतरे वैराग्य उदय हेला मात्रे जे कोनोसी आश्रमी सन्यासी ग्रहण करि पारिबे। से मुमुक्षु व्यक्ति मानक निमित्त सन्यास और ब्रह्मज्ञान व्यवस्था कले। चित्तशुद्धि निमित्त दोष वर्ण श्रमोचित निष्काम कर्मर व्यवस्था को मध्य से अनुमोदन करथिले। शंकराचार्य प्रधान मत हेउछि ब्रह्म जीव। जीव होछि ब्रह्म, जगत ब्रह्म, समष्टि ही ब्रह्म, समस्त ही ब्रह्म। एक ब्रह्म भिन्न जगत रे अन्य किछि नाही। जीव से परमात्मा, किंतु अज्ञानतावशत से जीव भाव प्राप्त होइछि। जेतबेले ज्ञान लाभ हेबो से परमात्मा अंश ता मध्य से उपलब्धि करि परिबो। तुमे मुक्त स्वय विवेक द्वारा विचार, श्रवण, मनन और निधिध्यासन साहाय्य अद्वैत सचिदानंद परमात्मा को साक्षात करी जीवन मुक्त होई शांति लाभ करि परिबो। मन ही बद्ध और मोक्षर कारण। तेणु मन को वशीभूत करी मने मने ही भावना कर जे तुमे नित्य शुद्ध आउ तुमे मुक्त स्वभाव। केवल अभ्यास बल तुमे से भाव प्राप्त हो पारिबो। तुमर मन असीम शक्तिशाली, अर्थात प्रकृति और माया द्वारा आवृत होइथिबारु तुमे से मनर शक्ति को उपलब्धि करि पारुना। मनर शक्ति को उपलब्धि करने को हेले नाम जप, नियम पालन और वैराग्य अभ्यास द्वारा यही मन को आयत्त करें। यही अवस्था को मुक्त कहती। शंकर मतरे जीवर चरम मोक्ष पद, आत्मलाभ, आनंद लाभ, ब्रह्म लाभ
एका कथा ब्रह्म मध्य स्वरूप ब्रह्म दश स्वरूप आत्म साक्षात्कार लाभ करने स्वस्वरूप अवस्था मनुष्यर परम पुरुषार्थ। यही परम पुरुषार्थ निर्वाण मुक्तिर नामांतर मात्र। आत्यंतिक दुख निवृत्ति स्वरूप प्रसार नाम ही निर्वाण मुक्ति। यह ही शंकर पथ। तापर आम गौरांग पथ बाबद आलोचना करिया। भगवान संसाराचार्य तिरोधान बहुदिन पर केवल ज्ञान शुष्क कथार पूर्ण होता समाधि और आत्मज्ञान परिवर्ते विराट तर्कजाल विस्तार करी मुखरे ब्रह्मविद आलोचना और कार्य नास्तिकता भोग लोलुप्तता प्रदत्त हिंदुगण जेतबेले उन्माद मार्गी होई पड़िले जेतबेले से गौरांग देव जन्मग्रहण करी संश्लेषण पथ और भक्ति मार्ग द्वारा उद्घाटन कले से शंकराचार्य प्रतिष्ठित संन्यास धर्मकृत भारती संप्रदाय भुक्त श्रीमद केशव भारती निकटर संन्यास ग्रहण करी विश्लेषण पथरे साधना करी आत्मज्ञान लाभ करे संश्लेषण पथ अवलंबन पूर्वक हिंदू समाज को परिचालित करने को चेष्टा कले। समाज वैषम्यर प्रभाव यथा धनी निर्धन मध्य पंडित मूर्ख मध्य ज्ञानी भक्त मध्य जाति जाति मध्य हेतभाव और द्वंद्व कोलाहल को दूर कर ब्राह्मण जात्याभिमान को फिंगी चंडाल सहित धनी निर्धन प्रजा भेदभाव दूर कर एकत्र उपासनार और नाम संकीर्तन व्यवस्था कले। हिंसा दोष परिवर्ते शांति प्रीति समस्त बांधि रखिले। संसार और विषय प्रति वैराग्य जात नहेले अनुरागर संचार हुए ना। अनुराग जात नहेले और प्रति सुख पाइबा आसे ना। प्रेमर विकास नहेले आनंद स्वरूप अनुभूति आसे ना। मतरे नाम संकीर्तन हेउछि युग धर्म। दुर्बारे कलिजुग मानकरे नाम कीर्तन व्यतीत आम मानकर अन्य गति नाही। नामरे अखिल पाप दूरीभूत होई और विषय वासना विनिष्ट होई चित्त दर्पण मार्जित हुए। नाम करू करू प्रेमर संचार हुए पापर उदय हुए और जीव परम पद प्राप्त हुए। गौरांगदेव मतानुसारे जीव भगवान मध्य स्वगत भिद विद्यमान। तुल कथार ब्रह्म खांटी सुना आउ जीव होउछि खाद मिशा सुना। स्वर्णकार खाद थिबा सुना को निआरे तरलाई खांटी सुना काढ़ी पारिले जीव मध्य खांटी सुना सहित समित होइजिव। सेमिति संस्कार रे कामना वासना और अविद्या दूर हेले जीव मध्य तार स्वरूपत्व प्राप्त हेब। भगवान और जीव मध्य उपास्य उपासक संबंध। सुतरां सोहम भाव अर्थात हे मु भाव त्याग करी मु तांकर यही भावना प्रेम लाभ करवा ही जीवर कर्तव्य। जीव तार भक्तिमूलक इच्छा शक्ति को प्रयोग करी
अभीष्ट लाभ रे प्रवृत्त हेले प्रेम लाभ हेबो ओ से पूर्णानंदर अधिकारी हेबो। भक्ति पथरे चलिबा को हेले पंचभाव को ग्रहण करने श्रीमान गौरांग महाप्रभु ये पंचभक्ति सहित आउ एक उत्कृष्ट भोग उत्कृष्ट भाव जोग करिसेंती ताही गोपी भाव। एठारे सखी माने द्रष्टा मात्र, राधा कृष्ण सेवा तांकर काम्य, श्रीकृष्ण सेवा से माने सुखी, तांको सुखरे से माने सुखी, इंदिर प्रीति नाम कर्म भगवत प्रीति कर्म से सुखी हेले मु सुखी, विश्वरूपी भगवान को सुखरे सखी माने सुखी, मु भल काम करुछि तेणु मु सुखी ता नुहे, मो कार्य द्वारा श्रीकृष्ण राधा सुखी। यह ही गोपी भाव। पंचभाव साधना रे भगवान प्रतिदान दे पारंती किंतु गोपी भाव प्रतिदान दे पारंती नहीं। तुमको भल पाउछि, तुम्हें मोर सर्वस्व, तुम सुखरे मोर सुख, एथिरे कौन प्रार्थना अछि? प्रार्थना नथिले पूर्ण भाव कौन? तेणु प्रतिदान रे भगवान निज गोपी मान को दान करथिले। भगवान गोपी भाव निकट रे चिर ऋणी। यही ऋण परिशोध करबा श्रीमान गौरांग प्रभु इति अवतीर्ण होइछन्ति। भक्ति ही मुमुक्ष व्यक्तिंकर एकमात्र श्रेष्ठ साधना। भक्ति जोगरे भगवान असमर्थ प्रेम रस माधुर्य प्रमत्त होई आपनार जन्म जन्मांतर संस्कार और भगवान वर्तमान जीवन संस्कार परिहार पूर्वक मुक्ति पथर अग्रसर हो पार। यह ही श्रीमान महाप्रभु गौरांग देवंकर मत और पथ। तो शंकर मत आ गौरांग पथ होउछि श्री श्री ठाकुर प्रवर्तित साधनार आदर्श। साधनार आदर्श आमको बर्तमान बुझा हम आम गौरांग पथ एवं शंकर मत बाबद किसी अवगत हेले आमको बर्तमान भाविबा हम ठाकुर ये मार्ग कहीं श्रेय मणिले एवं तांकर भक्त मानकु यही प्रवर्तित साधना रे चलिबा पई कहीं मत प्रदान कले से विषय टिके आलोचना करिबा। ज्ञान दिगरु श्रीगुरु ही परम अद्वैत तत्व किंतु ज्ञान भक्ति नीला भेदामन करने को हुई। ज्ञान है विश्लेषणात्मक जहाँ आम आनालिटिक बोली कहूँ, आ भक्ति है संश्लेषक मार्ग जहाँ आम सिंथेटिक बोली कहूँ। विश्लेषण अर्थ ज्ञान पथर साधक माने ब्रह्म सत्तार निमग्न हो जाती, नीलानंद भोग करिपारंती नहीं। पुनश्च संश्लेषण पथर साधक नीलानंद रे बुड़ी रही स्वरूपानंद विच्युत होते किंतु जे विश्लेषण किंतु जे विश्लेषण पथरे गमन करी संश्लेषण पथरे फेरी आसती से माने सचिदानंद पाराबार बुड़ी रही नीलानंद आस्वादन करते। एकमात्र तांकरी जीवन ही संपूर्ण। परस्पर परस्पर को अश्रद्धा करने द्वारा उभय नित्यानंद वंचित। आमको बुझा पूर्व परम पुरुष नित्य अर्थात अनादि अनंत, तांकर नीलाबंधु सहीपरी अनादि अनंत। सुतरां नित्य और नीला को जे जुगपथ उपलब्ध करिसेंती सेई ब्रह्मविद सेई प्रेमिक शिरोमणि। तेणु ज्ञान और भक्ति उभय मार्ग अवलंबन रे पूर्णानंद उपलब्धि हुए। से श्री श्री ठाकुर
महाप्रभु शंकर मत और गौरांग पथ को श्रेय मणिछंती एवं आमको मध्य से मार्ग रे परिचालित होगा पाई परामर्श देइछंती। तार कारण से प्रेम ही सत्य जहाँ मध्य अभिमान नहीं आकांक्षा प्रार्थना नहीं जहाँ मध्य अच्छी सीमाहीन आत्मज्ञान प्रति प्रेम ही है परम पुरुषार्थ। गुरु सभा एक धारा रे साधन और साध्य देह काल स्थिति गुरु सेवा है साधन और चिन्मय नित्य गुरु नित्यपुर लोकरे गुरु सेवा ही साध्य। जीवन वास्तवता को ग्रहण करी आदर्श गृहस्थ जीवन गठन भितर ही संग बाद दे संसार संग बाद दे सार ग्रहण करवा युग धर्म। तेणु आदर्श गृही और आदर्श सन्यासी एक प्रकार भक्ति पथर अदीप्त ज्ञान लाभ ज्ञान भक्तिर समन्वय संकेत सेहीपरि अपर दिगरे मुमुक्ष मानवर चरम साध्य वस्तु लाभर सहजतम वास्तव पथ। तेणु श्री श्री ठाकुर बाणी शंकर मत गौरांग पथ साधन लब्ध महासत्यर निगूढ़ संकेत और वास्तव बोधर ही यहाँ परिचायक। परम तत्व अद्वैतवाद साधनार पंथा हेउछि श्रवण मनन निदिध्यासन। व्याकुलता आसिले भक्ति आसे सेतबेले आउ कौनसी संशय रहे ना से व्याकुलता ही भक्ति भक्ति भिन्न ज्ञान लाभ हुए ना या ही भक्ति पथर ज्ञान लाभ। मु जो ज्ञान कथा कहूची आमे आगे भक्ति तापर से ज्ञान प्रकृत ज्ञान ही ठीक भक्त आ प्रकृत भक्त ही ठीक ज्ञानी। धर्म जगत रे समन्वयाचार्य सद्गुरु श्री श्री ठाकुर निगमानंद महाप्रभु सर्वश्रेष्ठ अवदान होछि शंकर और गौरांकर समन्वय तत्व जहाँकि शंकर मत आ गौरांग पथ। एठारे मत और पथ द्वारा छोट बड़ बुझाए ना परस्पर विच्छिन्नता बुझाए ना। प्रेमिक शंकराचार्य बा ज्ञानमूर्ति गौरांग देव कथाटी शुणिले चमक लगे किंतु वैदांतिक शिरोमणि जे प्रकृत प्रेमिक वैदांतिक शिरोमणि कहले शंकराचार्य ए प्रेमघन मूर्ति कहले गौरांग देव अंतराल जे रही असीम ज्ञान सत्ता ताहा केवल तत्वज्ञ क्रांतदर्शी दृष्टि ही धरा पड़े। ज्ञान और प्रेमार दैत्य द्वंद्व सेतबेले अंतर्हित हो जाए। श्री श्री ठाकुर निगमानंद महाप्रभु शंकराचार्य और प्रेमर बीज बपन करथिले। पापी पुण्यवान ब्राह्मण चंडाल एवं कीट पतंग को समबुद्धि भल पाइबा कौन सहज कथा धरी बांधी कौन पिरती हुए किंतु मु मते भल पाए ये कथा बुद्धि खर्च कर बुझा हुए ना। पुनश्च कीट ठारू ब्रह्म पर्यंत जावतीय पदार्थ से मुत्वर अहंकार विकास यहाँ ही शंकर मतर मूलतंत्र। सुतरां मूर्तर स्वरूप उपलब्धि हेले आत्मप्रीति विश्व प्रेम परिणत हम। अनेक मना करती अनेक मन करती शंकराचार्य भक्ति तत्व ज्ञात नथिले। ये विवेक चूड़ामणि ग्रंथ रे मुक्ति साधनार जेते प्रकार उपाय अच्छी तन्मध्य भक्तिरेद गरियसी बोली कही भक्तिर प्राधान्य प्रमाणित करिसेंती। से भक्ति तत्व बुझी नथिले कहले निजर ही मूर्खता हेब एवं निर्लजता प्रकाश पाइब। शंकर और गौरांग उभय श्री श्री ठाकुर महाप्रभुंकर हृदय रंगरे रंजित होई एक अपूर्व समन्वय मूर्ति फुटी उठी श्री श्री गौरांग
अनुराग अनुपम भाषा फुटी उठी एपरी दिन केबे आसीबो जो दिन देखिबी प्रत्येक देशवासी भक्ति निम्न हृदय भक्ति विनम्र हृदय गौरांग पदरे प्राणर प्रेम पुष्पांजलि अर्पण करुछन। गौरांग देव जे आमर जातीय संपत्ति आम घर परम धन जेते दिन पर्यंत देशवासी गौरांग देव को आदर करने को शिखी ना सेते दिन पर्यंत जातीय उन्नति सुदूर पराहत। ये संबंध में सद्गुरु श्री श्री निगमानंद वक्तव्य है ज्ञानी बा भक्त को ज्ञान मार्गर बा भक्ति मार्गर लोक कह जाए ना। ज्ञान मार्ग में भक्ति और ज्ञानी एवं भक्ति मार्ग में ज्ञानी और भक्त उभय श्रेणी लोक विद्यमान रही किंतु अल्प बुद्धि विशिष्ट एवं सांप्रदायिक भिन्न भावापन्न संकीर्ण मना व्यक्ति माने ये आध्यात्मिक सत्य को अवगत न होई स्व स्व विद्वेष बुद्धि स्वसत परिचालित होई अनर्थक कोलाहल करिथांती। ज्ञानी पथ बड़ कि भक्ति पथ बड़ ये विचार करने को जाई बाक विदंता करने दरकार नहीं। रुचि और प्रवृत्ति अनुसार जार जो पथरे अधिकार जात होई अछि ताकू सही पथरे चलिबा ही आवश्यक। एति आलोचना करुछि कोन संगीत परिवेशन जदि करिवे। जय ज्ञान भाई जय गुरु। जय गुरु। কে আছে বান্ধব ভবে গুরু বিনে আর, কে আছে বান্ধব ভবে গুরু বিনে আর, যে জন ভ্রান্ত জনে করে শান্ত, ভ্রান্ত জনে করে শান্ত, ঘুচায় মনে অন্ধকার গুরু বিনে আর, কে আছে ভবে গুরু বিনে আর, কে আছে বান্ধব ভবে গুরু বিনে আর। দ্বারা সুত পরিবার বল তুমি আর আমার, দ্বারা সুত পরিবার বল তুমি আমার আমার, একবার স্বার্থে আঘাত দিয়ে দেখো, স্বার্থে আঘাত দিয়ে দেখো, কে বা তোমার তুমি কার, গুরু বিনে আর, কে আছে বান্ধব ভবে গুরু বিনে আর, কে আছে বান্ধব ভবে গুরু বিনে আর। কেহ তোমার নয় রে আপন, মায়া ডোরে করে বন্ধ, কেহ তোমার নয় রে আপন, মায়া ডোরে করে বন্ধ, চোখ দেখা রে মত, চোখ ঢাকা বলতে রে
ঘুরায় তোমায় হে ধারো ধার গুরু বিনে আর কে আছে বান্ধব ভবে গুরু বিনে আর কে আছে বান্ধব ভবে গুরু বিনে আর কেটে ফেলে মায়ার বন্ধ দেখো তুমি মেলে নয় কেটে ফেলে মায়ার বন্ধ দেখো তুমি মেলে নয় তোমার দুঃখের দুঃখী কেউ নাই ভবে দুঃখের দুঃখী কেউ নাই ভবে দিনে গুরু সারা সার বিনে গুরু সারা সার গুরু বিনে আর কে আছে বান্ধব ভবে গুরু বিনে আর কে আছে বান্ধব ভবে গুরু বিনে বন্ধু বান্ধব যত তোমার কেউ না নিবে তোমারে ভাই বন্ধু বান্ধব যত তোমার কেউ না নিবে তোমারে ভাই আছেন গুরু কল্পতরু আছেন গুরু কল্পতরু নিতে তোমার সকল ভার নিতে তোমার সকল ভার গুরু বিনে আর কে আছে বান্ধব ভবে গুরু বিনে আর কে আছে বান্ধব ভবে গুরু বিনে গীতে ইহ পরকালের ভার আছেন গুরু মাত্র তোমার ইহ পরকালের ভার আছেন মাত্র গুরু তোমার সত্য মিটাতে দেখো সত্য মিটাতে দেখো সাক্ষী আছে স্বরূপ তার সাক্ষী আছে স্বরূপ তার গুরু বিনে আর কে আছে বান্ধব ভবে গুরু বিনে আর কে আছে বান্ধব ভবে গুরু বিনে আসছো একা যাবে একা আসছো একা যাবে একা বুঝে দেখো সকই ফাঁকা আসছো একা যাবে একা বুঝে দেখো সবাই ফাঁকা থাকতে সময় করো রে ভাই থাকতে সময় করো রে ভাই থাকতে সময় করো রে ভাই শ্রী গুরুর চরণ সার থাকতে সময় করো রে ভাই শ্রী গুরুর চরণ সার গুরু বিনে কে আছে বান্ধব ভবে গুরু বিনে কে আছে বান্ধব ভবে গুরু বিনে
ভ্রান্ত জনে করে শান্ত, ভ্রান্ত জনে করে শান্ত, ঘুচায় মনের অন্ধকার, ঘুচায় মনের অন্ধকার। গুরু বিনে আর কে আছে বান্ধব ভবে, গুরু বিনে আর কে আছে বান্ধব ভবে, গুরু বিনে আর। গুরু জয় গুরু, 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 জয় গুরু। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଉ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ। ଶଙ୍କରଙ୍କ ମତ ଆଉ ଗୌରାଙ୍କ ପଥ ଦୁଇଟି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସତ୍ତା ନୁହେଁ। ପଥ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭାବରେ ରହିଛି ମତର ବିପୁଳ ସମ୍ଭାବନା। ପଥ ମଧ୍ୟରେ ବୀଜାକାରରେ ନିହିତ ଅଛି ମତର ମଧ୍ୟ ଆଦର୍ଶ। Only by the employment of appropriate means, the end cannot justify the means. For the simple and obvious reason that the means employed determine the nature of the ends produced. ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିବାକୁ ଗଲେ is higher than knowledge, yet knowledge is essential to love. We cannot love what we do not truly know. Perhaps truly know what we do not love. Knowledge and love are not two naturally exclusive faculties. Love is the culminating point in a series of which knowledge is the last stage but one. ये जो ज्ञान और प्रेमर मिलित उपासना जरिया रे आमे एक पूर्णांग देवतारे पहुंची पारिबा। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ମତ ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରେମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହିଁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଶଙ୍କର ଓ ଗୌରାଙ୍କର ମିଳିତ ଉପାସନା ହିଁ ସାଧନାର ଚରମ ପନ୍ଥା। ମୁଁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ମୁଁ ଅର୍ଥ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତୀକ ଓ ଗୌରାଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ପ୍ରତୀକ ରୂପରେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଦର୍ଶ ହିସାବରେ ରଖିଛି। ତୁମେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଭାବ ହୃଦୟରେ ପୋଷଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଜୀବନରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରେମର ବିକାଶ ଯେପରି ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ବଦ୍ଧପରିକର ହୁଅ। ଶଙ୍କର ଗୌରାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହିଁ ଆମ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଭାବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆୟତ ହେବ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଶଙ୍କର, ଏବଂ ଗୌରାଙ୍ଗଦେବଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଓ ଭାବ ଯାହାଙ୍କର ଆୟତ ହେବ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଗୌରାଙ୍ଗ। ଉଭୟ ଭାବ ଘନମୂର୍ତ୍ତି। ଭାବ ଯେ ନିତ୍ୟ ତାହା ଜାଣ। ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଧାର ଅନାହତରେ ଶଙ୍କରଙ୍କର
एवं गौरांग भाव तुम भितर फुटी उठिब। शंकर गौरांग मध्य मनुष्य थे, मनुष्य ही मनुष्यर उपकार करें। भगवान मध्य मनुष्य होई मनुष्य को परिचालित करते। ज्ञान आरंभ कर गौरांग प्रेम पर्यंत सब भार श्री श्री ठाकुर ठारे वर्तमान श्रीगुरु ठारे आत्माहुति देले यही सब भाव आपण मन को फुटी उठिब। जार जहा किसी कामना थाऊ ना कहीं श्रीगुरु ठारे आत्माहुति देले से समस्त लक्ष्य लाभ हो। ये तत्व सार्वभौम और अति मधुर। केवल यही गुरु तत्व दिगटी जदि प्रतिष्ठित हुए जगतर जगत सर्वधर्म समन सर्वधर्म समन्वय संभव हो पार। जदि के कौन दिन यही जगत एक तत्व ग्रहण करें से धर्म विषय सामंजस्य आस। सचित आनंद ही ब्रह्मंकर स्वरूप। ज्ञान प्रेमर आसन आसन जदि पृथक रहे मध्य तुम भितर ज्ञान और प्रेम को एका आसन प्रतिष्ठा करी उभयर मिलन घटाइबा श्री ठाकुर चाहिए। एपरी गंगा जमुनार धारा प्रयागरे आसी मिलित होगा ताहार समस्त परवर्ती देशर लोक माने एक समय उभय नदीर जल स्नान करी उभय नदीर जलपान करी तृप्ति लाभ करुपरि ज्ञानावतार शंकराचार्य और प्रेमावतार गौरांग आविर्भाव परिवर्तित लोके सूत्र स्वाभाविक भाव से ज्ञान और प्रेम लाभ कर परितृप्त होवार अधिकारी होती। सुतरां तुम्हें कौन से सांप्रदायिक संस्कार चित्त को संकुचित आबद्ध न करी द्वार चित्त भगवत अभिमुखी हो रुह ताहले सहजरे ज्ञान और प्रेम लाभ कर। श्री श्री ठाकुर ये आदर्श को किपरि भाव सारस्वत मठ प्रतिष्ठा करते एवं परवर्ती पर्यायर नीलाचल सारस्वत संघर समस्त भक्त मंडली को शंकर मत गौरांग पथ को कार्य परिणत करने निमित्त चेष्टा रही अतीत ज्ञान लाभ करने निमित्त विवेक जीवतत्व ईश्वर तत्व ब्रह्म तत्व प्रकृति पुरुष तत्व जगत तत्व भगवत तत्व विद्या अविद्या तत्व दैत्य अदैत्य तत्व ये सब को विश्लेषण पथरे से ठाकुर बुझाई देइछन्ति। आमे सुनी ताकू पालन करी जदि निज जीवन में कार्यकारी करि परिबा आमे मध्य श्री गौरांग पथ अवलंबन पूर्वक प्रेम भक्ति लाभ करी शंकर ज्ञान पथरे आमे गति करि परिबा। भगवान लीला कहानी एवं पंचभाव शांत दैश्य स्वच्छ वात्सल्य मधुर भाव सहित गोपी भाव को आमे ग्रहण करी ठाकुर भावधारा किभली चली परिबा सेतिपाई आमे निज को प्रस्तुत करने दरकार। जय गुरु। जय भाई भाई क्वेश्चन आंसर को जीवा। हाँ कौन हाँ भाई मान मैम मैंने तार किसी क्वेश्चन अच्छी भाई पचारतु। जय गुरु भाई मु सुप्रीत भाई कहूँ। मोर गोटे क्वेश्चन था जे शंकराचार्य पूर्व आउ किए अद्वैतवाद प्रचार करथिले ना एटा तांकर निजस्व आगुरु कर्मकांड उपरे जो मैंने विश्वास रखिथिले ब्राह्मण माने सेमाने अद्वैत भाव को भूल अर्थ ग्रहण करथिले। शंकराचार्य के आविर्भाव परे
ଅଦ୍ୱୈତ ଭାବର ଯୋଉ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଥ ବିଶ୍ଲେଷଣ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଦ୍ୱୈତବାଦ ସେମିତି ଆଉ କିଏ ମହାପୁରୁଷ ଆଗରୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ନା ଦ୍ୱୈତବାଦଟା ଏଇ ଅଦ୍ୱୈତବାଦର ମୂଳରୁ ଅଛି ବୁଝିଲେ କି ଆଜ୍ଞା? ଦ୍ୱୈତବାଦଟା ମୂଳରୁ ଅଛି। ଦ୍ୱୈତବାଦ କହିଲେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା କଟିଗଲେ ନା କଣ ଭାଇ? ଭାଇଙ୍କ ଲାଇନ୍ ଟା କଟିଲା। ଭାଇ ଅଛନ୍ତି? ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଲାଇନରେ। ଭାଇ କଥା ହଉ ମାନେ ଟିକେ କହୁଛନ୍ତି ବୋଧେ କିଛି ଜୟଗୁରୁ ମାନେ ଭାଇ ଅନମ୍ୟୁଟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଲାଇନରେ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭେଦାଭେଦ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରେମିକ ଗୁରୁରେ ଦେଖିବେ ଭଗବାନ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱର ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ସାଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱର ସାଧାରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଶ୍ରୀ ଗୌରଙ୍କ ଅବତାରରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଇଥିଲା। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସାଧ୍ୟ ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନଙ୍କର ଭାବ, ପୁଣି ଗୌରାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ସାଧନା ହଉଛି ଭକ୍ତର ଭାବ। ସୁତରାଂ ଯେ ଭଗବତ ଭାବରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା କରିଥିଲେ ସେଇ ପୁଣି ଭକ୍ତ ଭାବରେ ସେଇ ଲୀଳା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ଆସ୍ୱାଦନ କରି ଜୀବମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପଥ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ରୂପରେ ଏବଂ ଗୌରାଙ୍ଗ ଅବତାର ରୂପରେ ଯୋଉ ଭେଦାଭେଦ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଉପାଦାନଗତ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥିଲା। ଏଇଟା ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହନ୍ତି ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଭେଦାଭେଦ ତତ୍ତ୍ୱ ନାମରେ ଅଭିହିତ। ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନବାଦୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ସେମାନେ ଅଦ୍ୱୈତ ତତ୍ତ୍ୱର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଜୀବଜଗତ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ଲୀଳାରସ ଆସ୍ୱାଦନରେ ଲବ୍ଧ ବୋଲି ଜୀବ ଜଗତ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୟଗୁରୁ ଭେଦାଭେଦ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଅଭେଦ ଯେପରି ଅଚିନ୍ତ୍ୟ, ଭେଦ ପ୍ରୀତି ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ ଅଚିନ୍ତନୀୟ। ଏହା ହଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ଶାସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଦିନ ଠାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ସେଇଭଳି ଦ୍ୱୈତ ଭାବଟି ଆସିଛି। ଦ୍ୱୈତ ଭାବ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭାବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାବ ହଉଛି ଭକ୍ତର ଭାବ। ପ୍ରକୃତରେ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଭେଦାଭାବ କହିଲେ ଭେଦର କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ଯାହା ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି ବା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭାବକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ଦେବ ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କର ଏ ଭେଦାଭେଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଜୟଗୁରୁ। ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ, ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଭାଇ କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଡିସ୍କସନରେ ଗୋଟେ ଦିଟା ଲାଇନ ଆଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ଯଦି ଅନୁମତି ଦେବେ। ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ ସବୁବେଳେ ଥିଲା। ଉପନିଷଦ ଗୁଡାକ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଉଟା କି ଅପୁରୁଷେୟ ବୋଲି କହନ୍ତି ବେଦ ଉପନିଷଦକୁ। ସେ ଅପୁରୁଷେୟରେ ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ
ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ କର୍ମବାଦ ବହୁତ ଚାଲିଥିଲା, ଆମର ବୈଶେଷିକ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ପୂର୍ବ ମୀମାଂସା, ତାରି ଉପରେ ଲୋକ ବହୁତ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲେ, ମଣ୍ଡନ ମିଶ୍ର, କୁମାରିଲ ଭଟ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି। ତାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଶଙ୍କର ଅବତାର ନେଇକି ଆସିଲେ ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ। ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ ସବୁବେଳେ ଥିଲା, ଲେଟ୍ସ ରିମେମ୍ବର ଦ୍ୟାଟ୍। ଆଉ ଆଙ୍କର ଶଙ୍କରଙ୍କର ଯୋଉ ଥିଲେ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦପାଦ, ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଗୌଡପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ କାରିକା, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ ବୁକ୍ସ। ତା ଦେହରେ ପୁରା ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟକୁ ଇଏ କରିକି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଇ ହିସାବରେ ଦ୍ୱୈତବାଦ ବି ସବୁବେଳେ ଥିଲା। ଗୋପୀ ମାନେ ଯୋଉ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ ତାକୁ ଅଦ୍ୱୈତର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱୈତ ଭାବ ସେଇଟା ବି ଥିଲା ସବୁବେଳେ। କିନ୍ତୁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଶଙ୍କରଙ୍କ ପରେ 12th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଆସିଲେ ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏକି ଦ୍ୱୈତବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ। ରାମାନୁଜ ତାଙ୍କ ପରେ ସେଇ ପାଖାପାଖି ସମୟରେ ଆସିଲେ, ଯିଏକି ବିଶିଷ୍ଟ ଦ୍ୱୈତବାଦ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୌରାଙ୍ଗ ଦେବ ଆସିଲେ, ଆପଣ ଯୋଉ କଥାଟି କହିଲେ, ତାଙ୍କ ବାଦଟାକୁ ଦ୍ୱୈତବାଦ ବୋଲି ଜେନେରାଲି କୁହାଯାଏନି, ତାକୁ କହନ୍ତି ଅଚିନ୍ତ ଭେଦାଭେଦ। ସିଏ ସେଠି ଖାଲି ଦ୍ୱୈତ କରିନାହାନ୍ତି, ତତ୍ତ୍ୱ ତ ଅଦ୍ୱୈତ, ତାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବାନି, ସେମାନେ ଭେଦ ହେଇକିରି ବି ଅଭେଦ। ତତ୍ତ୍ୱ ତ ସେମାନେ ଅଦ୍ୱୈତ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ଦି ଜଣ ନହେଲେ ଲୀଳା ହୁଏନି, ତେଣୁ ସେ ଲୀଳାଟା କରୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ, ଜୟ ଗୁରୁ। ରାମାନୁଜଙ୍କ ଭାଇ ବିଶିଷ୍ଟାଦ୍ୱୈତ, ହଁ ବିଶିଷ୍ଟ ଦ୍ୱୈତବାଦ, ସରି ବିଶିଷ୍ଟ ଦ୍ୱୈତବାଦ। ଦ୍ୱୈତବାଦ ହେଲେ ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କାହାର, ଭାଇମାନେ ମାମାନେ? ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଅଛି, ଯଦି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ପଚାରନ୍ତୁ। କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭାଇ, ତାହେଲେ ଆପଣ ତ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ କହିଦଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଗୌରାଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ, ଉଭୟଙ୍କ ଜନ୍ମ ନଦିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଶେଷ ଜୀବନ ଉଭୟ ନୀଳାଚଳରେ କାଟିଥିଲେ। ସେ ଠାକୁର 12 ବର୍ଷ, ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ 18 ବର୍ଷ। ଉଭୟ ହେଉଛନ୍ତି ଦଶନାମା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଭୁକ୍ତ ଏବଂ ଗୁରୁ ଭକ୍ତିରେ ଉଭୟ ଅତୁଳନୀୟ। ଉଭୟ ହେଉଛନ୍ତି ନାମ ପ୍ରଚାରକ, ହରିନାମକୁ ସେ ଆଉ ଠାକୁର ନାମକୁ ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସଦ୍ଗୁରୁ ଜୀବନ ଏବଂ ସ୍ୱରୂପ ବିକାଶରେ ଆତ୍ମସଚେତନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବତାର ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶରେ ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ବାହାରେ ରାଧା, ଅନ୍ତରରେ କୃଷ୍ଣ, ଇଏ ଦ୍ୱୈତ ଭାବର ଲୀଳା ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତନ୍ତ୍ର, ଜ୍ଞାନ, ଯୋଗ ଓ ପ୍ରେମ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ପରେ ସାର୍ବଭୌମ ସଦ୍ଗୁରୁ ନାମେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ସଗୁଣ ଗୁରୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ପୁଣି ନିର୍ଗୁଣ ସତ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାନ। ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମକୁ ଅବଗତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଲାଷ୍ଟ କଲ୍। ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ଯଦି ପ୍ରଭାକର ଭାଇ ଅଛି, ଶ୍ରେୟା ସେଠି ଅଛି, ଆସିଲେ ନା ଘରେ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇକି ପଚାରୁଛି ଏଠି। ଭାଇ ମୁଁ ଅଛି, ଜୟ ଗୁରୁ। ହଉ ଭାଇ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯିବା ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ସେସନକୁ ଯିବା। ତାହେଲେ ଆମର ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ପୁଣି ଥରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଠାକୁର ନାଇଁ, ଆମକୁ ତ ସୁଯୋଗ ବେଶୀ ମିଳୁନି, ଆମେ ବାହାରେ ରହିଲୁ। ଆଜ୍ଞା, ଯାଉ ମାନେ ମାସକେ ଥରେ ଯାଉ ଆମର ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ ଆମେ। ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ ସମ୍ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରି ଆଲୋଚନାରେ ଭୂତି ପାଇଁ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରି ରହୁଛି। ଜୟଗୁରୁ, ଜୟଗୁରୁ, ଜୟ ମା। ଜୟ ଗୁରୁ।
Joy Guru young aspirants. This is the Joy Bhai, Joy Guru.
this is the 5th Sunday of the month, which is special. Meaning, let me take attendance, and then we can go into the details. Let me take attendance. Except what I was trying to say is that your usual teacher, when they are not there, you get a substitute. So I'm today the substitute because it is the 5th. It will be light. When you in school, when you have substitute teachers, the day is light or the curriculum is light. So today we will have substitute teacher or substitute coordinator coordinating the YA session. Jai Guru. Aditima. Jai Guru. Jai Guru Bablima. Adyasha. Bhai Jai Guru bhai Adyasha ab bosini. Aଜ୍ଞା। Aishi। ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ ଐଶୀ ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଅନିକ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ବାବୁ। ହଂସ ବାବୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ। ଅଂଶୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ ସେ ବସିନି ଆଜି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା 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 ମୋର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ଆଜି ଆସିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଯାହା ଡିସ୍କସ୍ କରିବି ତା କଥା କାଲି ଆମେ କଥା ହଉଥିଲୁ ବ୍ରଜ ଭାଇଙ୍କ ସହ। ଅର୍ଣ୍ଣବ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ବାବୁ। ଆରନ୍। ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ ଆରନ୍ ବସିନି। ଆଜ୍ଞା ଆରୁଷ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜୟ। Atyan. Juma. ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ କ୍ଲାସ ରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ମା ଜୟ ଜୟ। ଜାଗ୍ରତ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ବାବୁ। ନୈତିକ। It's not there. Pratyusha. Pratyush. ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ। ଜୟ ଗୁରୁ ବାବୁ। Sandhi. ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ। ଜୟ ଗୁରୁ। Saraswat. ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ। ଜୟ ଗୁରୁ ବାବୁ। ସାର୍ଥକ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ବାବୁ। ଭକ୍ତିମା। Bhaktima, if you are on mute, Bhaktima. Bhaktima is not here. ଭାଇ ତା ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି ସେ ବିଶ୍ରାମ ନଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ। ଜୟ ଗୁରୁ। ହଁ ବବି ଭାଇ। ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ। ଜୟ ଗୁରୁ ବାବୁ। ଶିଳ୍ପୀ। ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ ସେ ନାହିଁ ଆଜି ଭାଇ ବସିନି ଆଜି। ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରେମା। ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଶ୍ରେୟାସୀ ମନୁମା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଶ୍ରେୟାଂଶ। ଜିମି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ବାବୁ। ସିମରନ। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଜୟ ଗୁରୁ। त्रिजा। जय गुरु भाई। जय गुरु माँ। सुहानी। भाई पे आसुची जय गुरु। आज्ञा माँ। युक्ता। जय गुरु। जय गुरु। Let's start with like we do Shreya Ma. भाई तीन आसला। जय गुरु।
Jai Guru. I can. Jai Guru. Jai Guru. Anshuachi. Oh, Anshul. Jai Guru. Jai Guru. Oh, so happy to hear your voice. Anima, would you like to tell us the bhava or the meaning of the song that you sang so well? Again, Jai Guru. The meaning of the song is, we the devotees are worshipping at the lotus of Sri Guru, and that gives us the strength and is the shelter of the entire universe. And he is the Param Brahma, which is beyond our comprehension. He who is giving us salvation, we are worshipping at his lotus feet. Jai Guru. Jai Guru Ma. Jai Guru. I really like when I hear everybody say Jai Guru. Can you join me and everybody say Jai Guru? Unmute yourself, say Jai Guru. Jai Guru. Jai Guru. It's a wonderful thing that, we are one family. Doesn't matter whether we meet over the internet, over the phone. We are one Nigama family. So when the family gets together every Sunday, it is wonderful to get this feeling that all the young aspirants are together. Even though physically we are not present or can't see each other, yet we are together in front of Thakur, the head of the family. I would like to devote this session to something that is very important for this family in our lives. What are we going to have very soon? Where are we going to meet on July 1st, 2nd, and 3rd? Where are we going to? Simran, where do you think you will be on July 1st, 2nd, and 3rd? And what is it? Samilani. Yes. We will be at Samilani. And where would the Samilani take place? In North Carolina. Yes, in North Carolina. Do you know the city of the town in North Carolina? Excellent. Excellent, yes. And what do we call our house? The Thakura is, and we are going to all gather there. What do we call our house in Effluent? Ashram. Ashram. Is there another name for it? Can your sister tell? Rijama? MSN. MSN. Anybody can say what does it stand for? Sarthak Babu? I have no idea. Okay. I'm just, I told you, I'm the substitute, so, I want to ask some things that we all should know, just in case if you know. Yukta? Anybody who knows? Is it Nikam Smruti Mandira? Yes. Who is this? Saraswat. Thank you, Saraswat. It is Nikama Smruti Mandira. It's a temple. It's an ashram. Yes. And that's where we are all going to congregate. That's where we are all going to gather on July 1st, 2nd, and 3rd. Usually we start a day early. We come in all, to prepare for Samilani. It's called Adhivasa. So on June 30th, most of us will be there, arrive and prepare for and pray to Thakura and start the Adhivasa in the afternoon and evening. And then the 1st, 2nd, and 3rd is our Samilani. I want you all to say, I have some things that I want to share, but I want you all to say more about what Samilani means to you. First of all, why Samilani is so important and why we all feel from within that we make an effort to be at Samilani. One very important thing, reason why something comes from within, but there is another reason why we all make an effort and it becomes part of our life, why we want to be at Samilani.
Take it. Make an effort. Jemuma, by any chance? You know? Can you repeat the question? What is one reason, or one very important reason, we all, your parents and they take you with you, that we all try to be at Samlani? Jayaguru, I think we all try to be together at Samlani so that everyone can do seva together and we can be united as disciples in front of Thakur. That's very good, yes. We are one family. We just said we are Nigama family. This is an opportunity for us to come together during one time of the year, where everybody, whoever we are, we make an effort to be at Nigama Smriti Mandira, so that we get to see each other. We get to listen to each other. The bonding increases, which shows how united we are. But another reason why, it begins with is because Thakura asked us to attend Samlani. He said that there is one thing that I want you all to preserve, and that is this, to preserve Samlani. And that is going to be very important in terms of the spread and the expansion of his teachings, so that it will reach to everybody, and that whole mankind, humanity can benefit from his teachings. And it starts with us gathering at the Samlani. That's where we gain strength, both in terms of the family together, physically present, but also spiritually we develop by through the deliberations or the proceedings of this Samlani. So we are there because the head of the family, Thakura, wants us to be there, and that's very important, to be able to be obedient, to make an effort, conscious effort to be at Samlani. So you'll see your parents, your grandparents, if they were part of the Sangha, everybody wanting to, and many a times if you ask your parents, they will tell you, what efforts people have taken in the past when there were no cars and when there were no, good transport to make it to Samlani. Tears rolling in their eyes when they reach Samlani, and they suddenly realize that there are many stories, and maybe one day we'll read about those stories. Before Samlani, I will ask Brajabai if that's possible, where Thakura, how he has helped people who didn't have the money, who didn't have the ability to make it to Samlani, but they just started walking, and Thakura made it possible for them to come to Samlani. So every effort of ours, we have Thakura aiding us when the desire is sincere. What other, parallel, I'm not saying spiritual, why this compulsion to come home? Is there an American holiday where everybody tries to come home? What American holiday? How about Thanksgiving and Christmas? Doesn't matter where you are, you all want to come home that time. Those of you who are in college, is there a particular time of the year when you all want to come home? And not come home. You want to come to the university. There's a name for it. In those of you who, I'm a teacher at the university. So, Shreyama, do you remember what time of the year? What is it called at the university? It would be called homecoming, Jayaguru. Yes, it's called homecoming. Where all the people who have graduated, all people associated with the university, they all want to come, and what is it they do, Ma? They get together, they have fun, right? They share stories, they eat, they congregate, they have a lot of fun. And so far, our homecoming of thoughts in the American parallel is our Samlani, to come home, to come to Thakura. So that's something I thought will be good to start
with as to, we attend Sammalani because Thakur asked us to congregate. That is going to preserve this organization that he has set, the ashram that he has. It is part of his handiwork. And then, as a Sangha, we stay united and stay strong. Now I want to go and ask some of you, what do you expect? What are the fondest memories of Sammalani that you have attended in the United States or even in Odisha? But in the United States, mostly the America Saraswata Sangha, our Sammalani. What is the fondest memory that you have? And what do you expect in Sammalani? What are the things? I remember, let me start with Anshul Babu. I remember Ravi Bhai once telling as to, they were hesitant, but they came because of Anshul and his brother. So Anshul Babu, what are your thoughts? Share your thoughts. Jai Guru. Well, it's been a few years since I've been into Sammalani. But I guess my fondest memories have been, I guess helping out in any way I could was something that's been memorable to me. Like serving water and food during Seva. That's a word. Expand on it. Yes. Yeah, I mean, I just it's a good feeling when you can help out during a special time where everyone's together, and when, especially when serving food, you can see interactions between people that you don't normally, and you know that they don't see each other for most of the year, and it's a special time where different families can meet each other, and when serving food, you can see the interactions, and it's fun to see, and it's also fun to interact with my own friends and interact with older people, younger people that I wouldn't normally see each year, and it's a good environment, and I like the atmosphere, and that's probably what I find most memorable from the Sammalani and the Sangha. Thank you, Babu. Thank you so much. That's for sharing. Thank you. That's yes. When you offer a seva, it makes you feel you belong. That's why seva is so important. First of all, it's selfless. You do it, like you said, to help out or to. But then that's one way to make yourself believe that you belong to this Sangha. And so that's why seva. How does our seva take place? Something I feel like something very unique. I have been part of some service organizations, but one thing that stands out I want to share with you, and then go to the next person. That is so unique to our organization, to our Sangha, is to first seek permission. We formally request that I be given a chance to serve in this particular area of this. I want to, prasada vitarana, or to wear you like some through the Sangha. The amount of preparation. So you are not really doing a job.
beg for forgiveness. Yes, we ask forgiveness. So that's something we do, even at Samilani, that we ask forgiveness for any mistakes we have made. And so that everybody knows that I did this effort, and then you ask Thakura so that give you the strength to give you the right knowledge so that you will not make that mistake. What else? Something that we do all together, either individually or all together that we do. That is also very unique and very special to our Sangha. It's called Seda Samarpana. Seda Samarpana. Anybody who wants to say what that means? Seda Samarpana? What does Seda Samarpana mean? Shreyama, do you want to take a shot? Because I want somebody older to. Jayaguru, does it have to do with reflecting on how that seva went? If anything went wrong, you discuss it. What can be improved? Basically, a discussion of what happened, Jayaguru. That's true. That's true. But what else it means is that you are given the opportunity to solve. You sought the permission, and then you are offering that back, so that you have completed your seva to the best of your ability. Now you are saying, Thakura, hey Thakura, it was so kind of you to give me this opportunity to solve, but now I stand in front of you and everybody at Sangha, and I'm giving back my seva to the Sangha. And so that brings a natural conclusion to the effort. So I think this seeking permission, offering the seva, seeking forgiveness for any mistakes, and then offering the seva back, I think is something very special and unique to our Sangha. I have not seen that or experienced that anywhere else. And I think that's something that I'm grateful that I'm part of a organization that has such discipline and such values when offering seva. I want to continue on that path. Anshul Babu said, I want others to. I will call on people, but I want others to volunteer who wants to share. Let me start with somebody very young. Simranma, what do you remember of Samilani, and what is it that makes you happy? Teacher, something that made me happy in Samilani was getting together and knowing them more. Teacher. Joy Guru. How about your sister, Srijama? Teacher, I remember that we were getting together and how nice it was to meeting each other and getting together more and more and helping with decorations. Teacher. So you have decoration. That's so good, so nice. I'll again wait for somebody to volunteer. Otherwise, I'll ask somebody to share. Jayaguru, this is Ansh Babu? My favorite part of Samilani was meeting everyone and doing the seva. But my favorite also one of my favorite parts is playing with the young aspirants. And I think last Samilani when we did the speeches, Jayaguru. What, could you repeat that? What did you do last Samilani, Babu? Jayaguru, before COVID, we did the speeches. Like a lot of the young aspirants around my age did a few speeches. Yes. That brings us to something very important also. We have aspirant session that is special, that is part of the program of this Samilani, and I look forward to seeing each of you there. And it's
and Thakura. So you are in the forefront, you are in the front, and then Bhais and Maas are behind you. And so it is your Sangha that day, that particular time of the day. And so there will be a program, but there is an opportunity for you to share your feelings, what we call Bhava Vinimay. Or formally you can share your thoughts on a particular topic. You have to ask the president and say that I would like to share or I want to reflect on this particular topic. Kindly assign me an opportunity to speak on this particular topic, and he is going to review it and permit you to do that. But otherwise, all of us will have an opportunity to do Bhava Vinimay. I would like you to at least, the benefit of this YA session is that start preparing for Bhava Vinimay from now. It won't hurt you to write it down, even to share your thoughts. To make it, if you write, you don't have to read it, but if you write it down, then you will know what you are going to reflect upon. Like today, I wanted this to be a conversation, but yet I called Brajabhai, talked with him, he's our president, and then I took some notes, and I'm happy that's really helping me in terms of so that I miss anything. But some of the things I have planned, Thakura's blessings, you all are bringing it up. So Bhava Vinimay is something, is a great opportunity for you to reflect upon how this year has been for you, meaning how Thakura has become as part of your life, how you do puja at home, and what Thakura means to you, and some of the things that you may be doing that others want to know and pick, because that will help them. We are a family. So some of you probably every morning when you wake up, you do a pranam to Thakura. Right as soon as you open your eyes, say thank you for this lovely day, Thakura. And then before you go to bed, you also say, reflect upon the day and think about all the things that you did and you could have done better. And then, go to sleep and rest. Some of us, or some of you, when we leave home or wake up, we do pranam to our parents because they represent Thakura in the family. And so you do pranam to your mom and then your dad. And then you also, before you go to school, outside Thakura's room, if you don't go in because you're wearing shoes, you do pranam. This is how it went in school. Just close by, just a minute. For a moment, let Thakura know that you're back and how school was. This discipline is again unique to Amiga. And so you might want, those of you who do, please share that. Be asked, stand up, you'll find it's a very joyous experience. Once you write it down, you are prepared, the fear will go away. And it's a family, it's all of us who know each other. So anybody who wants to share a little more about Bhava Vinimay? Anybody who, on the YS session at this Sammelanaya, what are the things that you think we should be discussing, or what will make it fun? The other part about Sammelanaya is having a lot of fun, ananda, joy. It's a joyous occasion. You should come, eat, run around, discipline, but have fun. Sit together and just so happy that you had heard them on the phone, but you get a chance to, like Ans Babu said, it's just so good to see everybody once a year. So I think you should have fun, and that's what Sammelanaya is about.
I'm going to, I'm almost out of time, but I want to end with, my fondest one of my memories of Samulani is that, today when I see how well they're doing, so much better than I could ever. Swatima, it was at her house that we had our first Samulani, Bhaktima, and now Shreyama. And I remember Shreyama during the first Samulani went on a car seat. She was that, little, that young, and today she's graduated from college, has a job, smiles a lot, sings well, and conducts the YA session. So let me finish with, Shreyama, talking about her joy of attending Samulani, or what you would expect. Shreyama? Jaigu, a lot of us already shared the togetherness. Vijay, you alluded to this also, but that inner pulling that makes you want to be there, and sometimes you can't explain what exactly it is, but that's how I know the love is very deep, not only for Thakura, but also your fellow young aspirants, the Bhai and Ma. So really just that inner feeling that you want to come back, and as soon as it's the third day, you're already sad that it's over. So I would say that feeling is very, very palpable, Jaigu. I know we're out of time. Just in case there's one other person who wants to say something short, and otherwise I will hand over the program to the next Bhai or Ma. Anyone else? Otherwise we go to Bhava Vinimoy. Jaigu. I don't have the program open for me. Ivama was not there, I think. No, Bhai se Bobby Bhai. Bobby Bhai. Iva is going to invite, so Bobby Bhai. Jaigu. Today I have Bhava Vinimoy Seva. I recently finished my junior year of high school with Thakura's blessings and helping hand. I had a lot of fun with my friends and learned a lot through school and the weekly Y sessions throughout the year. One of the sessions emphasized the importance of goals and goal setting to help us keep track of our mental, physical, and spiritual progress. And that session reminded me to start using that and keeping track of my goals. And through that, I was able to achieve a lot of what I wanted to do in the last year, and at the same time become more connected with Thakura. So I pray to Thakura to continue to be by my side and guide me through my senior year and in my future. At home, I've been reading the Sadhguru Swami Nigamananda book and reading Thakura's story and how he was able to find the real truth and obtain the ultimate knowledge through all the struggles and obstacles was eye-opening to me. One part of his journey that sticks out to me is when Thakura was serving Swami Satchidananda, and Thakura was constantly verbally abused by Swami Satchidananda, yet Thakura continued to serve without hesitation and knew that Swami Satchidananda could truly help him learn more and allow him to progress on his spiritual journey. And this emphasized to me how Thakura showed perseverance and never gave up. And his actions motivated me to do the same and stay the course, because Thakura knows what is best for me and will do according to his plan for me as long as I continue to serve and surrender to him. I'm also looking forward to the Samulani this summer, and I'm excited to see and reunite with a lot of my friends and fellow Sangha members who haven't been able to come to the past couple of years. With that, I'll end my Bhava Vinimoy. Jaigu. जय गुरु परमाराध्य श्री श्री ठाकुर श्री पयरे अधम कोटि कोटि पुनः नमस्कार साष्टांग दंडव्रत प्रणाम समस्त भाई माने और माँ माने और पिला माने आज मु बहुत खुशी कि मत गोटे पाड़ी मिली पुणी लंग वीकेंड रे मिली जनरल लंग वीकेंड रे मिलले कौन कि आम गोटे सुविधा हुए आसवाक जहाँ भी टाइम रे आसी पहुँची पारे कि आसी पहुँचली ये ठाकुर अशेष कृपा मो केड़े सुंदर है विजय भाई बुझेले।
ଭାବ ବିନିମୟ କ'ଣ, ଭାବ ବିନିମୟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, କ'ଣ ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଭାଇ ବି ଥରେ କହିଥିଲେ କି ଯାହା ଲୀଳା ଅନୁଭୂତି ତମର ଅଛି କହିବ। ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଏତେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ମାନେ ନାହିଁ କହିବାକୁ ଗଲେ। ଯେତେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ବଢିବ ଅନୁଭୂତି କହିଲେ ସେତେ ବଢିବ। ତ ଅନୁଭୂତି ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଅନୁଭୂତି ଦି ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଅନୁଭୂତି, ଗୋଟେ ହଉଛି ଅପ୍ରକାଶ୍ୟ। ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ମାନେ ଯୋଉଗୁଡାକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ, ଅପ୍ରକାଶ୍ୟ ହଉଛି ସେଗୁଡାକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଅପ୍ରକାଶ୍ୟ ଅନୁଭୂତି କହନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ମୈଥୁନବତ୍ ଗୋପ୍ୟ, ମାନେ ସେଟାକୁ ଗୋପନ ରଖିବା କଥା, ସେ କହିବା କଥା ନୁହେଁ। ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଥାଏ, ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକି ତାକୁ ବାହାରେ କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦିଏ ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରିୟତମ ତାପରେ ହୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଠିକ ସେହିପରି ସେଇଟା ହଉଛି ଅପ୍ରକାଶ୍ୟ ଅନୁଭୂତି। ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଯୋଉଗୁଡାକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ, ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଅନୁଭୂତିରେ କିଛି କିଛି ମାନେ ଯିଏ ଅନୁଭୂତି ଦିଅନ୍ତି ସିଏ ବି କିଛି କିଛି ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର ଦାସିଆ ବାଉରୀ, ତାର ଜଗନ୍ନାଥ ତା ନଡିଆଟାକୁ ହାତ ବଢେଇ ନେଇଗଲେ, ସେ ଯୋଉ ଲୀଳା ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକାଶ୍ୟ, ମାନେ ସେ ଜଗତକୁ ଦେଖେଇ ଦେଲେ କି ହଁ ମୁଁ ନେଲି। ଆମର ମାଣିକ ଗୌଡୁଣୀକୁ ମୁଦି ଦେଇକି ଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଅନୁଭୂତି। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିକୁ ମାନେ ବନ୍ଧୁ ଶଙ୍ଖଳିବାକୁ ନିଜେ ଆସିଲେ, ରତ୍ନ ଥାଳିରେ ନିଜ ରତ୍ନ ଥାଳିରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ତ ସେଗୁଡା ହଉଛି ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଅନୁଭୂତି। ଅପ୍ରକାଶ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ସେଗୁଡାକୁ ଗୋପନ ରଖିବା କଥା, ସେଗୁଡାକୁ କହିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସାଧନାର ଉନ୍ନତି ହୁଏନି ଯାହାବି। ତ ଅନୁଭୂତି ସେମିତି ବି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ରିସେଣ୍ଟ କହୁଛି, ମାନେ ଯଥାର୍ଥ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ କହୁଛି। ଏବେ 2 ସପ୍ତାହ ତଳେ ରାତିରେ ଥରେ ଶୋଇଛି, ମତେ ଆଖି ଲାଗି ଯାଇଛି ତନ୍ଦ୍ରା ଅବସ୍ଥା ଲାଗି, କବାଟଟା ଖୋଲିଲା, ଦଲକାଏ ପବନ ଆସିଲା, କି ଗୋଟେ ଆସିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଚିତ୍କାର କରୁଛି କିନ୍ତୁ କିଛି କରିପାରୁନି, ଯୋଉଟାକୁ କହନ୍ତି ସ୍ଲିପିଂ କି ଯାହାବି ବିଜ୍ଞାନ ଯାହାକୁ କହୁଛି। ହେଲା ବହୁତ ଜୋରେ ଡର ଲାଗିଲା, ମୁଁ କହିଲି, ମା କହିଲେ ହଁ ସେଇଟା ହଉଛି କାଳ ପୁରୁଷ, ସେମିତି ମାଡ଼ି ବସେ। ଆହୁରି ଡର ଲାଗିଲା ମତେ। ତ ସେଇଠୁ ଆଉ ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ମୋର ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ମନେ ବି ପଡେନି। ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ଗର୍ଜନ କରୁଛି, କି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଉଠି ଯିବାକୁ, ହଉନି, ଏମିତି କେବେ ହୁଏନି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ତ ତାପରେ ସେଠୁ ଉଠିକି ସେଠୁ ବସିଲି, ଏତେ ଡର ଲାଗିଲା ସେଟାକି ଝିଅକୁ ଧରିକି ଶୋଇଲି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ମା ଝିଅ ସେମାନେ ଗଦିରେ ଶୁଅନ୍ତି, ମୁଁ ତଳେ ଶୁଏ, ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ଲିପିଂ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ଶୁଏ। ତ ଯାଇକି ଝିଅକୁ ଶୋଇଲି। ତ ନେକ୍ସଟ ଡେ ବି ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତାପରେ ଠିକ ରାତି ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ ହେଲା, ଶୋଇବା ଟାଇମ ହେଲା, ମୋର ମନେ ପଡିଲା, ମତେ ଡର ଲାଗିଲା, ସେଦିନ ବି ଡର ଲାଗିଲା। ଥାର୍ଡ ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲା ବେଳେ କହିଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଡର ଲାଗୁଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ କଣ ହଉଛି। ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସାଇନ୍ସରେ ଏମିତି କହନ୍ତି, ମାନେ କଣ ଛାତି ଉପରେ ହାତ ରଖି ଶୋଇଲେ ସେ ଛାତିରେ ବ୍ଲଡ ଫ୍ଲୋ ହୁଏନି, ଟିକେ ଡର ଲାଗେ। ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନେ ମନରେ ଆସିଲା, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମତେ କାହିଁକି ଡାକିଲୁନି ସେତେବେଳେ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଦିନ ଠିକ ଶୋଇଛି, ମାନେ ଠିକ ଆଖି ଜଷ୍ଟ ଲାଗିଯାଇଛି, ନିଦ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହୋସରେ ଅଛି, ମାନେ ନିଦ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଗୋଟେ ତନ୍ଦ୍ରା ଅବସ୍ଥା। ଦେଖିଲି କବାଟ ଖୋଲିଲା, ସତକୁ ସତ ଦଲଗାଏ ପବନ ଆସିଲା। ଯେମିତି ଆସିଲା ମୁଁ ଡାକ ପକେଇଲି, ଠାକୁର ଏଇଠି ଆଇଲା। ଯେମିତି ଡାକ ପକେଇଲି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ନଜରଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇଲା ଠାକୁରଙ୍କ ଘରକୁ, ଦେଖୁଛି ଠାକୁର ଉଠିକି ଠିଆ ହେଲେ। ମାନେ ମୁଁ କ୍ଲିୟର ଦେଖୁଛି କି ଠାକୁର ଉଠିକି ଠିଆ ହେଲେ। ଆମର ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ ଯେମିତି ଧୋତି ପିନ୍ଧନ୍ତି, ମାନେ ଲୁଙ୍ଗି ଟାଇପର, ସେମିତି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଧୋତିଟାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କଲେ, ବାହାରିକି ଆସିଲେ। ମାନେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କବାଟ ଦାଢ଼ରେ ଆସି ଠାକୁର ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଠିଆ ହେଇକରି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଡର ନା, ଶୋଇପଡ଼ ଥର, ଆଉ କିଛି ହବନି। ତାପରେ ମୋର ଆଉ ମନେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ସେଠୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ଭାବିଲେ ଠାକୁର ତ ଆସିଥିଲେ, ଠିଆ ତ ହେଇଥିଲେ, ମୁଁ ତ ପ୍ରଣାମ ତ ଟିକେ କଲିନି। ଠିଆ ହେଲେ କେତେ ସମୟ ଠିଆ ହେଲେ, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ କହିଲିନି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ମନଟା ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା, ତାକୁ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି। ଆଉ ତା ପରଦିନରୁ ସେ କାଳପୁରୁଷ ଆସିଲେନି, କି ମୋର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲାନି। ମାନେ କେତେ ଦୂର ଏଇଟା ସତ କହନ୍ତି ଏମିତି ହୁଏ, ମାନେ ଡକ୍ଟରକୁ ପଚାରିଲେ ସିଏ କହିଲା ତାର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ କହିଲା। ଯାହାପରେ ଜଣେ ଜାଣିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆମର ଜଣେ ଯିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି, ସିଏ କହିଲେ ନାଇଁ ଏଇଟା ହୁଏ, ଆପଣ ମନଟା ଯଦି ଏଇ କୋଷରେ ଥିବ ଏହା ହବ, ଏଇ କୋଷରେ ଥିଲେ ସେୟା ହବ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ କୋଉ କୋଷରେ ଥିଲା କଣ ହେଲା ନା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏଇଟା ସତ୍ୟ, କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଏଇଟା କେବେ ମିଥ୍ୟା ହବନି। ଠାକୁର ଯଦି ଆସିଗଲେ ସେ ଜିନିଷରେ, ମାନେ ସେଟା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମର ସାଇନ୍ସ ଟୋଟାଲ କହିଲା ନାଇଁ ଏଇଟା ଏମିତି ନୁହେଁ, ତମେ ଛାତି ଉପରେ ହାତ ରଖିଛ, ତମ ବ୍ଲଡ ଫ୍ଲୋ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ତମ ମନରେ ସେମିତି ଆସେ। ତ ଯାହା ବି ହଉ ସେଇଟା ସତ, କେତେ ଦୂର କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ଠାକୁର ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। କଣ ହଉଥିଲା ବି ଠାକୁର ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଆସିଥିଲେ ଠାକୁର, ବହୁତ ବଡ କଥା। ମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ଜଣେଇଦେଲି, ମାନେ ଆସିଲେ କେତେ ସମୟ ରହିଲେ, କଣ କଲେ ସେଇଟା ବି ଜାଣିନି, ଅଧମ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କି, ମତେ
ए मासरे मिलता प्रोग्राम प्रिपरेशन सेवा बहुत खुशी कि जहाँ भी हो प्रथम प्रथम प्रोग्राम तो समस्ते बनाती मेल रे आसे मुझे जान नी पछरे भाई मैंने केते परिश्रम करती एटी प्रोग्राम प्रिपरेशन सेवा कहले आमर कौन हुए ना बुझे ओडिशा रे तो संघ थाए सब दुईटा खाता था गोटे प्रोग्राम खाता आ गोटे प्रोसीडिंग खाता जोटा विवरणी खाता तो प्रोग्राम खाता लिखाई थाए से गोटाए जिनस खाली उत्तर जाता है कि हाँ निगम उपदेश पढ़ाब ये पढ़ाब एटी सब लिखा जाए निगम उपदेश पढ़ाब ये पेज पढ़ाब अमुक भाई पढ़े पूरा तैयारी माने ऑलरेडी प्रोसीडिंग तैयारी हो जाए माने हमर विवरणी ऑलरेडी तैयारी होता है तो मु प्रथमतः सब भाई माने जो माने प्रोग्राम प्रिपरेशन कमिटी अच्छा से भाई मान को प्रथम से पाखे बहुत आभारी से माने मत हाथ धरी शिखे देले से देले बहुत भूल होती ठाकुर गोटाए संघ दुई थर पढ़ी शुणीचु आम मोरी भूल जोगे तो से ठाकुर पाखे आउ गोटे मोर फायदा है कि मुझे बहुत माने संघरे थिले माने एतेटा ये पड़न सेवा मध्य एटलिस्ट सब भाई संगे कथा हाँ सुजोग मिलला सब भाई मैंने जाइले हाँ ये जो भाई अच्छा मैंने फोन फोन आसला तो मतलब खुशी लगे कि जहाँ हो मैंने यहाँ बढ़िया सेवा जय गुरु तो ये कह रखुची जय गुरु Jai Guru, I invite Sri Sri Tongwa all by... Sita 1 second. 1 second. स्वप्न भाई मध्याह्न भोग दिन पूजा निमंत्रण करेंगे जय गुरु मु श्री ठाकुर महाराज को निमंत्रण करुच्ची कि वर्तमान ठाकुर महाराज आम पूजा सारे जय गुरु कीर्तन भोग को विजय करेंगे से भोग ठाकुर मध्याह्न भोग लगे हम एवं समस्त भक्त भाई माँ जो मैंने उपस्थित अच्छा से निमंत्रण करुच्ची कि प्रसाद सेवन करेंगे आपर संध्या पूजा भी निमंत्रण करुच्ची संध्या पूजा जी ज्ञान भाई करेंगे तो ठाकुर को निमंत्रण कर जय गुरु 6:30 जय गुरु जय गुरु so then the small change the program if I not available to take part next time so our Yukta will be doing that Jai Guru, I invite Sri Sri Tongwa, all boys, Mars, and young aspirants to the next session to be held on June 5th. Jai Guru. जय गुरु तरंगा ठाकुर भक्त भाई माँ मैंने यंग एस्पिरेंट्स मैंने आसंता रविवार 6 जून 2022 रे युक्त मोर लीना माँ सेवा पूजा पाली अच्छी तो श्री श्री ठाकुर को समस्त भाई माँ मान को आउ यंग एस्पिरेंट्स मान को निमंत्रण जनाऊँगी हमारा फर्स्ट सेशन 7:50 AM EST रे प्रतीक्षा 7:30 AM रे आरती सेकंड सेशन 9:45 AM EST रे आवाहन और 10 AM EST रे परद उन्मोचन पूजा जगदी पूजाटी को साफल्य मंडित करदे आम मान को सेवार सुजोग देवे जय गुरु जय गुरु आज पूजा समस्त त्रुटि मु श्री ठाकुर पादरे क्षमा प्रार्थना करुचे समस्त भक्त भाई माँ पिला माने समस्त पादरे क्षमा प्रार्थना करुचे भविष्य जमी यार पुनरावृत्ति न हम से समस्त मत आशीर्वाद प्रदान करूँ जय गुरु जय गुरु भाई मु दीप्तिमा कहूली ठाकुर पाखे क्षमा प्रार्थना करी आज्ञा जय गुरु ठाकुर मु से प्रार्थना संगीत प्राक्टिस करी मुझे जानी पारनी जे आज 9:30 रे पूजाटा आरंभ हम मुझे 9:40 रे कनेक्ट देखीदेली पूजाटा छोटू मुझे लगेला बेलू माँ ऑलरेडी स्टार्टेड सेकेंड सॉन्ग किसी डिस्टर्ब करने को चाहिए से ठाकुर पाखे क्षमा प्रार्थना कर गीतटा बोलूली बस ठाकुर पाखे सो दैट आई कैन सिंग भलरे करी बोली जानी पारे ठाकुर क्षमा करंतु प्रभु आउ ए प्रकार भूल जमी न हो जय गुरु जय गुरु और श्री चरणे दीनानाथ भिक्षा और श्री चरणे
রাখিথিবি মননে স্মরণে দেব তব কথা রাখিথিবি মননে স্মরণে বাহারিকে হেলা নাহি ন করি সোচনা বাহারিকে হেলা নাহি ন করি সোচনা করিবি প্রথমে নিজ স্বভাব মার্জনা নাথ করিবি প্রথমে নিজ স্বভাব মার্জনা পর দোষ খোঁজি বলি নধাইব মন পর দোষ খোঁজি বলি নধাইব মন লাগিথিবি সদা করি আত্ম সংশোধন দেব লাগিথিবি সদা করি আত্ম সংশোধন বচনে আলাপে হেউ রসনা সঞ্জত বচনে আলাপে হেউ রসনা সঞ্জত ঘুঞ্চি যাও অবসাদ দেহর জড়ত্ব নাথ ঘুঞ্চি যাও অবসাদ দেহর জড়ত্ব উচিত ভাষণে নহু କିଛି ଅନ୍ତରାୟ ଉଚିତ ଭାଷଣେ নহୁ କିଛି ଅନ୍ତରାୟ ଯଥା କର୍ମ ହେଉ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧିର ସହାୟ ପ୍ରଭୁ ଯଥା କର୍ମ ହେଉ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧିର ସହାୟ ନିରଳସ ଭାବେ ତବ ଆଦେଶ ପାଳନ ନିରଳସ ଭାବେ ତବ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିଯିବି ହେଉ ତହିଁ ପ୍ରାଣର ସ୍ଫୁରଣ ଦେବ କରିଯିବି ହେଉ ତହିଁ ପ୍ରାଣର ସ୍ଫୁରଣ ন মানিবি কাহি কেউ বারণ বন্ধন 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 জহি থায়ে রহি থাও তব পদে মন দেব জহি থায়ে রহি থাও তব পদে মন দেব জহি থায়ে রহি থাও তব পদে মন জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় 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 জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয়
জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় 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 গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় 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 গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় 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 গুরু জয় গুরু জয় গুরু 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 জয়
Guru Jai Guru Jai Guru Jai Jai 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 Guru Jai Guru Jai Guru Jai जय गुरु जय गुरु जय गुरु श्री श्री ठाकुर प्रेमानंदे बोले एक बार श्री श्री गुरु महाराज जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु गुरु दी तीन अनाउंसमेंट अच्छी रिपोर्ट खाली कथा कौन भाई कहले भाई जे प्रोग्राम सेवा आरंभ कले प्रथम मास प्रोग्राम माने फर्स्ट प्रोग्राम सेवा हला एंड दिस वाज द टफेस्ट माने जेबे हमर एमते आरंभ हलानी स्ट्रक्चरल सेवा आगु तो होता जे कारण वर्ष वर्ष चलतला माने आउ रोटेशन नथला इनी बर्तन जो आरंभ होइलानी जो स्ट्रक्चर सेवा चलची प्रथम मास सेवा कले भाई 6टा प्रोग्राम कले आई डोंट रिमेम्बर ये प्रथम मास सेवा आरंभ करथिन 6टा प्रोग्राम तने 5टा रविवार हला प्लस अब रखे 3टा प्रोग्राम टू स्टेज स्टॉप एंड ही सर्वाइव सो यू नो गुड जॉब टू पीपल एनीवे चिंता अनाउंसमेंट प्रथम कथा हला जे मासटा सरी आछि जो माने मासिक लिपि पठाउछंती आ जो कि पठाई चाहूछंती यूनिवर्सिटी मते नेक्स्ट सैटरडे सुधा पठांतु काइना मु आई विल बी ट्रैवलिंग स्टार्टिंग द 7th तेनु मु रविवार किंबा सोमवार सुधा मते केंद्र पठाया पड़िबो तो मते सैटरडे सुधा पठाई देबे अपन को मासिक लिपि आ सेकंड अनाउंसमेंट जो माने सम्मेलन में भाव विनिमय करे चाहूछते डिस्टेंस हो जाइन जगह सम्मेलन में जो भाव विनिमय करे चाहूछंती टिके डिस्टेंस कहीं जणांतु ना एते जण हबो मते सेते मते जणांतु भाव विनिमय सेशन रे जो को चाहूछंती कि अनुभूति अछि कोन अछि शेयर करे चाहूछंती जणांतु आ उच्च कथा हला जे मां मान को सेशन रे जो हमर महिला सभा रे मध्य जो माने कहबा को चाहूछंती किछु किछि एक्सपीरियंस अछि कि भाव विनिमय करे चाहूछंती दैट विल बी बेटर काइना हमर जो प्रादेशिक सम्मेलन रे दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट सेशन माने से भाव विनिमय मां मन का भाव विनिमयटा मते बहुत भल लागे कांता पूर्व तो ताकर माने दीपदानी फोन चले सेटा को माने तुमी really boring to me किंतु मां मन का भाव विनिमयटा सोचे मते माने very appealing सेटा को मते अन्य रहता है सेमती भजा करे जो माने आउंचंती मां माने rather than talking about some theoretical stuff or practical दिग हमको ढंग न करी कि पर्टिकुलर चाहूचंती जे किछ अछि अनुभूति अछि शेयर कर चाहूचंती टिके जणांतु विषय टाइम जणांतु कि मत जणांतु जति मोर अनाउंसमेंट विषय क्या किछ अछि कि कहबा भाई जयगुरु आप कहबे हमरो नुवा मंडल रो एप्लीकेशन सो इनवाइट करा हला सो जणाई दंतु हां आम जो दुटा मंडल आप्लिकेशन जाइला श्री चैतन्य देव सेवा शिक्षार्थी मंडल और श्री अरुंधती सेवा शिक्षार्थी मंडल केन्द्र जाइला तार आमर संकल्प डेट आउ जो दिन क्लास हम सेटा परिचालक अप्रूव कर पठे ठाकुर को जन स्मृति मंदिर कुटीर किंतु अनु भाई पक्ष नहीं ठाकुर को जने छिबे बोझा जी राइट हां जानि छथि से जानि छथि से कॉल मते कॉल दे दिछन हां तुम जाओ इधर माने गुड न्यूज तेणु विनय भाई सुपुरी भाई उषामा पद्मा वर्तमान तो यू नो
now it's on your hands. So I am kind of done. Sangha Guru, I am done. So आपण माने ज्ञान भाई से कोऑर्डिनेट करी बाकी जहा हवा कथा आरंभ आगे नियंतु आज्ञा भाई जय जय आ गोटे तला अनाउंसमेंट होछि हमर सम्मेलन रे हमर जनरल बॉडी मीटिंग हबो आउ जिन सेथरे कहर किछ थाय जे किछ टॉपिक किछटा जिंस डिस्कशन करिया पेंगा जणेले सेटा को एजेंडा रे ऐड करा जिवो सेथे गोटे मेल पठाइतला आपण माने पाइथिबे तापर रिप्लाई देखि जणेबे गोटे इनपुट आछि सेटा को ऐड करा जिवो तापर किछ दे थाय सम्मेलन के सजेशन थाय कहबे ओडिया का कहबे जय आउ भाई अपडेट टिके सम्मेलन आइटम टिके कह दियंतु नले हां आइटम भाई हां फसल सम्मेलन सेवार लिस्ट का पढ़ी दूची जो अच्छे जो सेवा मुख्य से माने पढ़ी दीजिए प्रथम हूँ पूजा अर्चना ब्रज भाई पूजा अर्चना तो हमरो बर्तन किछि समथि किछि निहाती किछि नै खाली हम टिके सोशल लिखा करिवो के परे करि अपन जने दउ जो माने किछि कंट्रीब्यूट कर चाहू छथि किछि गिफ्ट सेटा पर जने बर्तन 150 गोटे गिफ्ट दिया जाए हमरो लिस्ट करा जाए सेटा मध्ये प्रिपेयर करके शेयर कर दला हां आसन सज्जा स्मिता भाई मा अनुभव नांती ठीक है ताले खाली जस्ट प्रभाकर कहबे आपण हां भाई भाई जय भाई जय गुरु सुबिला आज्ञा 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 हां मेरा मीटिंग थिला लास्ट सोमवार दिन राति रे लास्ट वीक सोमवार दिन राति रे आ सेते बेले सेटा जो डिसाइड हेथिला आउ आज एबे एक्चुअली पूजा परे इठी टिके मेजरमेंट लेकी तापरे से स्थान ता करहबा तो सेटा आज देखा करूचंती आउ सेतिके अछि आ तापरे तो सेतबल को लाइक अनु भाई आ संग मित्र मा होइते पल्लवी तम सब अच्छो सेतबल को सेगुडा सब लगा हबा सेतिके जय गुरु जय तापर होछि सम्मेलन प्रोग्राम रो ओटे मीटिंग हेतला हमर प्रथम मीटिंग फ्राइडे दिन रात्रि हेतला हमर कमिटी मेंबर समस्त जोक दिथिले आ सम्मेलन रो प्रोग्राम मध्य पूर्व संगीत उद्यान में आसन कर देथिले आ प्रोग्राम रो जहां रहया कथा सेटा सो हेछि जो भाई मां माने स्पीकिंग रोल अछंती सेमान को मध्य सेटा जो कमिटी जहां डिसाइड हेतला जो माने चाहिथिले नवा पिंग सेवा सेमान को मध्य ऐड कराइतला आ जो माने सो सेवा नै छंती स्पीकिंग रोल जो माने अछि सेमान को जणे देइछि इंडिया अनु भाई अच्छे सी जन से एक्सेप्ट कर समस्त को जन दी जो मैंने सब सेवा नहीं सम्मेलन में स्पीकिंग रोल स्पेशली आउ संगीत असाइनमेंट अलरेडी पढ़िया जो अच्छी पढ़िया इन द सेन्स जिन रिडिंग मटेरियल जन दि सम्मेलन पूर्व आउ प्रोग्राम टा मोटामोटी बेटर सेप सब क्लीन अप कले स्पेलिंग गोटे मिस्टेक जहाँ सब अच्छी सब कला समस्त जन but we are ahead of the time. तापरे संगीत सेवा जय गुरु भाई तो कहले संगीत सेवा असाइनमेंट गुडा हेछि मु पठैतिली प्रोग्राम टा गोटे दिटा खाली को ये आस्थिला चेंज पाई सो आ गोटे कॉल रहिबो जून 12 तारिख मु पठैतिली व्हाट्सएप ग्रुप रे 1.5 घंटा कॉल रहिबो समस्त जो माने स्पेशली गीत जो गीतरा गाइना गुरु प्रैक्टिस करी की करिवे सो मेक श्योर अपन भलो प्रैक्टिस